बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखने वाले तमाम लोगों को खुशामदीद। मैं हूँ अंज़ला इरफान। नाज़रीन, रमज़ान करीम की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन का सिलसिला अभी जारी है। इस्लाम की पहली मोमिना और उम्मुल मोमिनीन है। वो ना सिर्फ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा थी, बल्कि पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। और उनकी ज़िंदगी का अगर जायज़ा लिया जाए तो हमें हमेशा सब्र, तक़वा दिखाई देता है। और अपनी पूरा माल, अपनी ताकत, सारी तवानाई सिर्फ दीन की खिदमत के लिए सर्व कर दी। तो हम उनकी ज़िंदगी से आज कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। आपके कुछ सवालात हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं जी अल्लामा सैयद ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, अल्लामा सैयद असद रज़ा बुखारी साहब हमें ज्वाइन करेंगे, नातवा हमारे साथ मौजूद होंगे जी अली रज़ा सुल्तानी साहब, उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। नाज़रीन, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं और बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बुखारी साहब, आपसे इस मौजू पर आगाज़ गुफ्तगू कर लिया जाए तो उन्होंने अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, हर तरह से सपोर्ट हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मौजूद थी। फिर कुरान मजीद में उनका ज़िक्र आया है, किस आयत में उनका ज़िक्र आया, किन अल्फाज में उनका ज़िक्र किया गया और कुरान मजीद में ज़िक्र आने से उनकी क्या फजीलत बढ़ती है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला शय्यिदिल अंबिया अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन। आपने चूँकि कुरान की मुनासिबत से मेरे से पूछा, मैं जिस तरह बुखारी साहब फरमा रहे थे, मैं एक छोटी सी बात और भी शहज़ादी की फजीलत में अर्ज़ करता जाऊँ। मैं फिर कुरान की आयत की तरफ भी आता हूँ। शहज़ादी की फजीलत के लिए सही बुखारी में और सही मुस्लिम में एक मोतबर हदीस मौजूद है जो इनकी फजीलत के लिए इतनी बुलंद है कि जिस पे जितना हम लोग रश करें उतना कम है। बाकायदा जनाब जिब्राइल ने अल्लाह की तरफ से शहज़ादी के लिए सलाम पाक रसूल को दिए थे, यानी खुदावंद आलम ख़ुद सलाम पेश कर रहे हैं इस शहज़ादी मलिकतुल अरब ताहिरा मुअज़्ज़मा मखदूमा सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहा। और इस हदीस को थोड़े से मुख्तलिफ़ अल्फाज में मकतब तशय्युअ ने भी बिहारुल अनवार में बड़े खूबसूरत अंदाज से वाज़ेह किया है कि जब सरकार सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कद्र मेराज पर तशरीफ़ लेके गए थे, तो उस वक्त बाकायदा ये कहा गया था जनाब जिब्राइल ने अल्लाह की तरफ से कि हमारा सलाम मलिकतुल अरब को ज़रूर दीजिएगा। ये खुदा का भी सलाम है और जब जनाब जिब्राइल ने कहा हमारी तरफ से भी सलाम है। इसी तरह फजीलतें जिस तरह फरमा रहे थे इससे भी कहीं ज़्यादा है। और जहाँ तक आपने कुरान के हवाले से बात की है तो सूरह ज़ुहा में आयत नंबर 8 में खालिक दो आलम ने शहज़ादी के हवाले से जो इसको मुत्तफ़िक़ अलैह उलमा ने लिखा है कि अल्लाह ने आपको मालदार बना दिया, गनी कर दिया। यानी पहले कैफियत और थी तो बाद में खुदा ने आपको मालदार बना दिया। तो उसके ज़िमन में फरमाया तो इस शहज़ादी के ज़रिए जिसके अक़्द का फ़ैसला खुदावंद आलम ने ख़ुद अर्श पे फरमाया, क्योंकि वमा यंतिक़ु अनिल हवा के मिस्दाक़ हैं, तो जो अम्र होता है उसी पे परवरदिगार आलम के ये नुमाइंदे, ये मज़हर खुदा उसी हवाले से अम्र की पासदारी फरमाते हैं। इसके अलावा जैसे साबिक़ून वाली आयत में भी फरमा रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही है, सबकत लेने वालों में ये शहज़ादी ईमान लाई। इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो शहज़ादी कौनैन मुअज़्ज़मा कायनात मलिकतुल अरब सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहा, चूँकि मैं शहज़ादी को अलक़ाब के साथ ज़्यादा गुफ्तगू में इजहार करता हूँ। किसी ने क्या खूबसूरत कहा था कि हमारी ज़बानों को मुश्क अंबर से भी धो लिया जाए तो हमारी ज़बानें इस काबिल नहीं है कि वो इतनी मुक़द्दस हस्तियों को इस अंदाज से मुखातिब हों। तो मैं अपनी पूरी गुफ्तगू में आपको मलिकतुल अरब के हवाले से ही बयान करता हुआ नज़र आऊँगा। तो शहज़ादी कौनैन मलिकतुल अरब सलावतुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहा के फ़जीलत के ज़ुमरे में जब हम देखते हैं तो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी कद्र ने जब शहज़ादी के साथ एक माले शाम में तिजारत के हवाले से जो एक सिलसिला पसंद फरमाया था अपने चचा की मुशावरत से, तो उसमें शहज़ादी ने अपने ग़ुलाम जनाब मैसरा को ये कहा था कि आपने जाते हुए इस करीम हस्ती के साथ साथ रहना है। आपने देखना है कि ये करीम हस्ती किस किस अंदाज से किस किस तरह इजहार पसंद फरमाते हैं। तो मैसरा ने आके जब शहज़ादी को बताया कि शहज़ादी मैंने दो चीज़ें, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने इस सफ़र में नोट की हैं, लेकिन दो चीज़ें बड़ी अहम थी। वो एक ये थी कि एक पादरी के उस मकाम पे जहाँ वो बैठे थे वहाँ पड़ा हुआ हमारे काफ़िले का जी, तो वहाँ पे बहीरा नामी पादरी ने बाकायदा, शायद वो इंतज़ार में था, चूँकि किताबों में पढ़ बैठा था कि यहाँ से गुज़र होना है
سرکار سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآبہ وسلم کی ذات گرامی قدر کا جو آخری نبی ہوں گے. تو وہاں باقاعدہ شاید انتظار میں تھے، تو وہاں یہ پہنچے اور پتہ کیا کہ آپ میں کوئی ایسی ہستی ضرور موجود ہے. تو میں اس طرح کہتے ہیں میں اس وقت سرکار کے ساتھ تھا. دیکھا سرکار جس طرف تشریف فرما تھے، بادل نے سرکار پہ سایہ کیا ہوا تھا. اس نے پہچان لیا. واقعہ تو بڑا طویل ہے، بس ایک ہی جملہ ضمن میں عرض کروں گا کہ باقاعدہ جب اس کو پتہ چلا بحیرہ کو، راہب کو، اس نے پورے قافلے والوں کو کہا کہ تم لوگ خوش نصیب ہو جو ہستی تمہارے ساتھ ہے، ان کا اظہار ہماری کتب میں بھی موجود ہے. بخاری صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی، بریک پہ جانے سے پہلے ابھی شاہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو بتائی اور اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات جو کہ آج کے دور میں بہت زیادہ کی جاتی ہے، اس کی بنیاد تو 1400 سال پہلے رکھ دی گئی تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے دور میں ہم ویمن امپاورمنٹ کی تو بات بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن خواتین کو وہ حقوق ہم نہیں دیتے ہیں، اور اتنے ترقی کرنے کے باوجود بھی، اتنا معاشرہ ترقی کر چکا ہے، اس کے باوجود بھی بنیادی حقوق سے ہم خواتین کو محروم رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ اور پھر ہم کیسے اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال ہے، لیکن اس سوال سے پہلے جو بخاری صاحب گفتگو کر رہے تھے خاندانی پس منظر میں صرف ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا. اس شہزادی ملکۃ العرب صلوات اللہ سلام اللہ علیہ کے جو والد گرامی ہیں جناب خویلد، ان کے حوالے سے میں بتاتا ہوں کتنے مضبوط کمال کے لوگ تھے کہ جب تبا یمن نے، یمن کے بادشاہ کو تبا کہتے تھے، تبا یمن نے جب حملہ کیا تو کعبے کے قریب آ کے اس نے اعلان کیا میں حجر اسود کو یہاں سے اکھاڑ کے یمن لے جاؤں گا. وہاں ایک تحریک چلی تھی باقاعدہ مکہ میں، تو اس تحریک کی سربراہی جناب خویلد نے فرمائی تھی. انہوں نے کہا تھا ہماری لاشوں سے گزر کے آپ اس کو حجر اسود کو یہاں سے لے کے جا سکتے ہو. اتنا یعنی ان کا ایمان اس حوالے سے مضبوط تھا. پھر اس شہزادی کے جو چچا زاد بھائی ہیں ان کے حوالے سے بھی قطب یہی لکھا ہے، بہت بڑے قطب کے عالم دین تھے جناب ورقہ بن نوفل، ان کی بھی گائیڈنس شہزادی کے ساتھ ساتھ مسلسل جاری و ساری رہی. اب آتے آپ کے سوال کی طرف، آپ نے بالکل ٹھیک کہا. شہزادی کا جو کردار ہے یا جو عمل ہے جو ہمارے سامنے صدیوں بعد بھی ایسے ہے جیسے ایک روز روشن کی طرح ایک روشن ستارہ ہوتا ہے. تو یقیناً ہونا چاہیے خواتین کو اسی طرح آگے آنا چاہیے، اب سفر کرنا چاہیے، ساتھ دینا چاہیے، لیکن حدود و قیود خداوندی کو کراس نہیں کرنا چاہیے. جس طرح بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے کہ اس دور میں بھی طاہرہ کے لقب سے ملقب تھیں شہزادی، تو آج بھی اگر اسی چیز کو سامنے رکھ کے اپنے آپ کو، اپنے دامن کو، اپنے آپ کو مضبوط اور پاکیزہ رکھ کے سفر کیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. خدا نے خواتین کو، مستورات کو بہت زیادہ درجہ دیا ہے کہ اگر وہ اپنا رول پلے کر سکتی ہیں، کردار ادا کر سکتی ہیں، لیکن اس حدود میں رہ کے جو خدا نے ان کے لیے منتخب فرمائی ہیں. یعنی اب کوئی خاتون گھر میں بیٹھ کے، یا ایون کہ آج کل جیسے ہمارے ہاں آفیسز میں موجود ہوتی ہیں بچیاں، بیٹیاں، بہنیں، تو یا مختلف بزنس میں وہ رول کر رہی ہوتی ہیں، تو اس میں اگر خواتین اپنے آپ کو اللہ کے فرمان کے مطابق، میں ان خواتین کی بات کر رہا ہوں جو کلمہ گو ہیں، تو ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے شہزادی، وہ بڑا بہترین اپنا کردار ادا کر سکتی ہے. تو اب اس شہزادی کے حوالے سے میں تھوڑا سا یہ بھی بتاتا ہوں، جو خواتین کے لیے جو ایک خوبصورت سبق ہے اس شہزادی کا، وہ یہ ہے کہ شکوہ زبان پہ نہیں ہے. یعنی صاحب ثروت تھیں تو بھی کمال، اگر پاسا پلٹا یعنی وہ شیب ابی طالب، وہ پھر ظاہری غربت، مگر شکوہ زبان پہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہترین سبق ہے ہماری آج کی بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے، ماں بہنوں کے لیے، جہاں تمہیں خدا کے امر سے باندھ دیا جائے، تمہارا بندھن بن جائے، اور اس کے بندھن کے باندھنے سے پہلے آپ سے پوچھا جاتا ہے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. تو اگر آپ کہتی ہیں کہ قبول ہے تو اس قبولیت کے معاملات کو بہترین انداز سے لے کے چلیں تاکہ دنیا تک بھی ایک پیغام پہنچے کہ رسول کی امت کے نہ صرف مرد بلکہ مستورات بھی بڑی کمال ہیں کہ جو خدا کے حکم کے حساب سے اپنی زندگی گزارنے میں مصروف عمل. یہ بخاری صاحب یہ کہیے گا کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت سلام اللہ علیہ کو سلام بھیج رہے ہیں حضرت جبرائیل کے ذریعے، تو اس سے کیا ان کی شان مزید واضح ہوتی ہے، اور وہ واقعہ کیا تھا اگر اس کی آپ منظر کشی کیا تھا؟ پروردگار عالم کا کوئی فعل حکمت اور مصلحت کے حوالے سے وہ ہوتا ہے کہ حکمت سے خالی بھی نہیں اور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. کسی ہستی کا جب خالق نے مقام بلند کرنا ہو اور مخلوق تک ان کے مقام کو آشکار کرنا ہو تو خالق خود سلام بھیجتے ہیں. جن کو خالق خود سلام کریں، یقیناً وہ ہستی کتنی بلند ہوں گی. تو شہزادی کونین ملکۃ العرب
सल्लल्लाहु सलाम अलैहि के हवाले से जो बात फरमा रहे थे बुखारी साहब, मैं एक छोटी सी बात अर्ज़ करना चाहूँगा। ये अमुल हुज़्न का जो साल है उसमें सरकार अबू तालिब बैज़तुल बलद अलैहिस्सलाम का दुनिया से विसाल, और कौन हस्ती कि दो शहज़ादा और शहज़ादी के दुनिया से विसाल के मौके पर पाक रसूल ने साल को अमुल हुज़्न का साल करार दिया। कौन सरकार अबू तालिब? मैं उनके लिए सिर्फ एक ही जुमला कहूँगा, जिन्होंने इसी शहज़ादी के निकाह का आगाज़ अलहम्द से किया हो। तो एक वो शहज़ादे हो गए और फिर ये शहज़ादी, और इस शहज़ादी के ज़िम्मन में मैं बैठ के पढ़ रहा था कि हासिद और जाहिल औरतों ने शहज़ादी को ताने मारे कि आपने एक यतीम से अक़्द कर लिया, आपको अंदाज़ा नहीं था, एक गरीब हैं, नादार हैं, इस तरह की जब बातें की तो शहज़ादी ने बड़ा पहले खूबसूरत एक इत्माम के इन सारी औरतों को बुलाया, एक बेहतरीन खाने का इंतज़ाम किया। जब खाना शहज़ादी ने खिला दिया उसके बाद शहज़ादी ने पूछा, मैंने सुना है कि आप इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मेरे सरताज के बारे में। तो उन्होंने कहा जी हमने ये बातें की हैं। तो शहज़ादी ने बड़ा खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, मुझे पूरे अरब में मोहम्मद जैसा कोई ढूंढ के दिखाओ, कोई इनके मुकाबले में कोई ढूंढ के दिखाओ। तो जितनी खुदा ने खूबियाँ मेरे सरताज को अता की हैं, कोई ऐसी खूबियों का मालिक मुझे ढूंढ के दिखाओ। और दूसरी बात शहज़ादी ने की कि देखें सरताज मेरे हैं और बातों का हक़ आपको हासिल नहीं है। तो यहाँ भी एक पैगाम है हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए, ख़ुसूसन जब अक़्द हो जाए तो उनके शौहर के बारे में कोई भी बात किसी हवाले से करे तो बड़ा एक अच्छा पैगाम है शहज़ादी का भी, सरताज मेरे हैं, हाकिम मेरे हैं, और अक़्द मेरा हुआ है तो बातें करने का आपको किसने हक़ दिया है। तो एक बड़ा बेहतरीन पैगाम है हमारी माओ बहनों बेटियों के लिए। तो खुदा ने सलाम भेजे तो यकीनन यही है जो हमें समझ आई है कि खालिक उनका मकाम और मर्तबा कायनात तक पहुँचाना चाहते थे। बेशक। नाज़रीन, ट्रांसमिशन में वक्त भी अपने अख्ताम को पहुँच चुका है, आपसे लेंगे इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत ख्याल रखिए।